Diri mi sa restaurant mga ka-magic nga seafoods ang ilang offer. 10 minutes naman eh. Pila? 15 minutes. You have 15 minutes. Yeah. Alright. One family. It's beautiful here. Look. We cook very hot cook. Ligo ko Comfort dito room. dito diri pag humana tag Toilet. kaon. Yeah. Dala tag kuan ang dili. Litro 1.5 di ba? Tunga na pa. Tunga na pud ta. Oh. Dito. One. They have Coke Zero. We Zero. have diet, the Coke Coke Light, diet. Diet Coke. Tunga na tunga na. Diet Coke. sige. One. One. Oh, Two. one. Wala ko dili mi gap. Walang dili na may nagtunga ra may half. Just two. Two. Okay. One. Just two. Two Coke, Diet Coke, and one big bottle of water. Anak kay duha naman Wala mag coke lang. zero. Ay, kanang maniod to ka nga. Nangita kag plato. Wa man day plato nga ka-magic. Kabalo mo gamit ba ani gid. Dayon, how to use this chat. Kabalo. Gusto man ako silang pagkaon. Atong sop dire. Unsa ta kabongga gahapon? Depende ta karon. Anang clams. May uson tinidor. Sublan lagi datong siya. Diya ba din eh? May lang food. Ito rin na. Mara maghilaw eh. Unsa ka beef? Manok ka chicken. Balik ko na usa ka steak di. Puro di ano. Wala ta kagagutom na sila. Kayo. Imitin mo. Napuno ra man ta karon meron. Kabanduan kita karon na. Kaya ko ana. First time dito nga magbalot og rice. Pagbaday. Sa ato dito kabalot. Accommodation mga seafoods ki. Nga dito ki. 90 ra ba dito no? Kung barato na ba dito? 5 tagaig 1.5. First time nakakaon ng bill muna siya. 1,470,000. Controversial ka. Bayaran na sa mong dunya. Dili gani. Ato lang